Today's Rhema word. He will yet fill your mouth with laughter and your lips with shouts of joy. Job chapter 8 verse 21. Amen. கர்த்தர் உம்முடைய வாயை நகைப்பினாலும் உம்முடைய உதடுகளை கம்பீரத்தினாலும் நிரப்புவார். யோபு 8:21. ആമേൻ. യഹോവ ഇനിയും നിന്റെ വായിൽ ചിരിയും നിന്റെ അധരങ്ങളിൽ ഉല്ലാസ ആഘോഷവും നിറയ്ക്കും. യോബിന്റെ 8:21. ఆమేన్. యెహోవా నీకు నోటి నిండా నవ్వు కలుగచేయును, ప్రహర్షముతో నీ పెదవులను నింపును. యోబు 8:21. ఆమేన్. ಇನ್ನು ಆತನು ನಿನ್ನ ಬಾಯನ್ನು ನಗೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಜಯಧ್ವನಿಯಿಂದ ತುಂಬಿಸುವನು. ಯೋಬನು 8:21. ಆಮೇನ್.